Okay. Ada kan? Ada slide saya? Ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Today class is about MHC, kan? Major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex. Kalau you all refer kepada human MHC, so dia akan kata apa? They will stated that as a human leukocyte antigen, HLA, kan? Human MHC adalah HLA. Tu kena ingatlah, dia lain sikit. Kalau selain daripada human, then macam is that orang kata apa, that molecules, the antigen, kita akan panggil the antigen as MHC. Cuma dalam human dia classify as a human leukocyte antigen. Boleh juga kalau dogs, you can name it as a dog leukocyte antigen, kan? And then this orang kata apa, these antigens, cakap macam mana it's a very important antigen untuk for our discussion ni is about for the kata apa, T cells punya activations. T cell activations. How important this MHC complex ni? The important is as you can still remember from our last class is about T activations. Then without at this class, you can take notes that without this MHC, so your T cells won't be able to be activated. In what way? The question is now in what way and how that such things statement comes out. The antigens that been recognized by your body, the antigens that recognized by your body from our first class too, and then need to be presented ataupun need to be selected. The antigens need to be selected to present it to the T cells, to present it to the cell or to be recognized by the T cell for its activation, untuk T cell kita be activated, and then dia akan take its response, So the interval between the antigen presenting cells, APC, and the T cells, the interval tu, the bridge between antigen presenting cell and the T cell is MHC. This antigen, this MHC. This MHC, okay, as a this slide katakan dia ada two class, MHC class 1, MHC class 2. MHC class 1, MHC class 2. And then what presented out by the antigen presenting cells, APC, that will makes the T cells to respond accordingly. I hope that you can still remember. What I'm talking about, and how the T cells, they are going to respond or to react accordingly. And then now today kita akan learn this MHC, and then what it is the MHC, and then how important they are, and then kind of what mechanism, and then how this MHC meet the antigens, they've been selected out but the antigens by the APC, and then we can see maybe how they are presented out and so on, inshallah. So
human leukocyte antigen ataupun human MSC protein ni ataupun HLA ni juga ada HLA class 1 as is class 2, similar that MSC class 1, MSC class 2. I need to respond to this to kata apa, to a bit not to say details, to introduce to say to you about HLA, because HLA discussion is a very much important, in particular dalam tissue grafting, dalam kata apa, organ transplant tadi. That is the HLA punya kata apa, analysis, dia punya structure, interactions, and then this HLA components is a very important dalam kata apa, tissue grafting. Very important for you to analyze that or to assess that, or the doctor asks you to analyze that, whether the organ is compatible or not. Is HLAs will play of its roles. That's why dalam tissue rejections, the problem dalam tissue rejection is about the T cells, and then you can see that how important the HLA play of its role, dia punya specificity of interactions that will give the information to the T cells to interact. That's why HLA punya discussion, kalau you masuk human immunology dalam tissue grafting atau dalam kata apa, tissue grafting rejection of acceptance, the HLA punya discussion is a very very important for you to analyze. Is that how specific they are. Nak kata the specificity of the T cells, they are very specific. Why they are very specific? Because they are in the adaptive immune response ataupun in adaptive immunity. As you know that adaptive immunity, there are specifics. I think my discussion today is going to be a bit simpler, because you already learned about the immunoglobulin, the B cells, and then it produces the immunoglobulins, and then you already learned the immunoglobulins. You already learned about the the production of immunoglobulin, kan, hypermutationnya, and then immunoglobulin shiftingnya, kan, you already learned about that dalam B cell. But then there is some difference about T cell punya specificity dengan B cell punya specificity. If you can see that from the B cells and the T cell, the specificity generation tu dekat mana? Dekat dia punya receptor. Dekat mana? Dekat receptor. As I stressed last week about the interaction of the receptors dalam immunology ni is very very important. Kan? Without of the receptors, they will make something different. And then dalam konteks T cells and then B cells punya receptors, and then you can see that the gene arrangement, of that, kata apa, dalam somatic itu, that will make the T cell receptor is going to be very specific. The difference dekat dalam B cells tu, you belajar VDJ punya genes, kan? VDJ punya gene. Itu dalam B cells that going to kata apa, create the B cell receptors specific, kan? That's why the arrangement tu very very specific. Then tapi dalam T cells dia tak pakai VDJ. Okay? Dia pakai VDJ. There is another system. Dia dalam chromosome 6, dalam chromosome 6 itu dia ada set of kata apa? Ada set of genes that will play of is kata apa, keberangkalian, chances for them to make it specific, kan? Kalau dalam HLA class 1 tu dia ada dalam HLA class 1 ataupun HLA MSC class 1 tu dia ada HLA A, kan? HLA B, HLA C,
E, F, G. So far, as example, itu dalam kelas 1, kan? Kelas 1 in the chromosome 6. And then each class 1 tu dalam A, B, C sampai G yang saya mention tadi, dia punya allotypes dia, kan? Dia ada numbers pula. Kalau macam A dalam 500 plus, kan? And then up to F mungkin 3 or 4, dia ada different numbers. That probability of kata apa, combination of that kata apa, allotypes itu dalam genes itu, that we make the probability or the specificity toward a single genes that for them to interact dalam T cells. So that dalam combination tu dia akan produce lebih kurang dalam millions, 4 millions of kata apa, specific generations of kata apa, of the T cells punya interaction. You can see nah, from one cells tadi, dia punya interaction tu can become a millions of specific different punya interaction response of it when they are try to kata apa, to function. So my point here is that T cells interaction is specific. How they become specific, I hope you understand. I just mentioned to you. Kalau MSc class 1 tadi, dia punya qualification dalam apa tu HLA ni, dia terdiri daripada HLA A, HLA B, C, G. Kalau tengok tu, ya tahulah, oh ini class 1 punya HLA kan dalam human ataupun dalam MSc class 1. Okay, this is class 1. Kalau dalam back to the MSc class 2, dia lain pula. HLA class 2 yang macam bawah tu. Kemudian tu dia classify as HLA DR, kan, DM, DQ, kan, DO sometimes, kan. Kalau dia classify macam tu. So itu kita tahu. Kalau dia punya statement tu HLA DR, kan, 1 and then so on, DR1, DR7, DR6 and chromosome 6, kan. Then you tahu. Dan meaning that we are now discussing about MSc class 2 punya HLA. Similar to the kata apa, HLA MSc class 1 tadi, is dia ada setiap Q kata apa, DR, DQ, DP, dia ada macam-macam, DMA, DMB, DOA, kan. Kalau tengok list, dia ada lagi DR1, DR kata apa, DRA, DRAB1, DRAB2. Dia dalam MC class 2 ni dia banyak sikit. Dia punya kata apa, dia punya sub specific punya genes punya probability. Sebab class 1 tu MSc class 1 dia dalam semua population MSc ni, class 1 tu 1/3 dalam darah kita. 1/3 dalam dia punya population. 2/3 lagi class 2. Macam tu. So you nampak lah, is that orang kata apa, immune response kita ni nak lebih kepada mana dalam interaction dia kepada antigen, kan. Dia lebih kepada respon untuk class 2 punya apa tu, MSc class 2 ataupun T cells, T helper cells punya reaction, lebih kepada kata apa, kepada yang apa immune response kita try to develop, rather than kepada kata apa, daripada class 1 punya apa tu T cells daripada MSc class 1. Kalau you tengok lagi dalam untuk orang kata apa, principle-nya, kalau tu orang kata apa, tapi saya kena betulkan sikit. Bukanlah nak katakan bila masuk satu-satu antigen itu, orang kata apa, T helper cells is that will orang kata apa, respond more. Dia tak macam tu nah, dia tak macam tu. Immune response dia bertindak accordingly, is what they are supposed to do towards to one antigen. Sebab pathogen yang masuk dalam badan kita, dia behave differently, kan. Dia punya orang kata apa, virulence dia different, atau virulence ni consequences towards the entry into the human, kan. Kalau they are ni kind of macam sangat dangerous, you can see that is most of the time that dia punya immune response akan bertindak kepada orang kata apa, killing that pathogen. How? Dia akan respond towards cara orang kata apa, kalau killing tadi macam mana? Kalau killing is that from T cells dalam mode
MSC class 1 kan, MSC class 1 so that they killing, dia tak produce, meaning that macam kita macam kita kata tadi, MSC class 2 banyak kan, MSC class 2 banyak, tapi this type pathogen banyak, this pathogen yang dangerous ni masuk dalam badan kita, so that dia akan cuba kurangkan respon, orang kata apa, towards kepada MSC class 2, dia akan lebih mood kepada T cells tu, lebih mood kepada membunuh, for killing effect. Killing effect maknanya class 1 must take action more than the class 2. Ini kalau that pathogens is macam, orang kata apa, macam kind of we are regularly orang kata apa, infected regularly on air, regularly in our environment, so that kata apa, our immune response lebih kepada towards kepada MSC class 2 kan, punya respon. So MSC class 1, MSC class 2, we are talking about how the T cell is responding, or T cell is responding. So that how the T cell responding, I hope that from the previous class kita dah discuss kan. Kita dah discuss banyak dah kat situ kan. Tapi you kena baca lagi ya. You kena read more in details and then discuss with me. Sebab that kata apa, immune response kita ni kompleks kan. Immune response ni kompleks. Dalam T helper 1, T helper 2 kan. Kena, so that you kena orang kata kena master kan that thing. T helper 1 reaction is how it's reacted. T helper 2 how is it reacted, and then dalam T helper that is dalam MSC class orang kata apa, T helper cells dalam MSC class 2, T orang kata apa, dalam MSC dalam apa tu, T cells yang dalam MSC class 1 is a killing effects, killing how it killing, so you need to understand that. So I do not want to be details dalam orang kata apa dalam discussions ini. My point here is that HLA sangat penting dalam tissue graft rejections, and then since that I'm dalam kata apa, dalam infectious disease, dalam infectious disease ni, since that T cells interaction they very specific, so it open up the opportunity kan towards a new discovery dalam you punya research conduct nanti. Bagi idea kat you all bagaimana nak apply kan, bagaimana nak apply benda ni. Bila the interesting is that bila satu antibody specific reaction, T cell is a specific, dia punya reaction also very specific, so that kita boleh buat hypothesis tau, kita boleh speculate, speculation, kita boleh hypothesize kan, and then kita boleh try to search for it. Kita buat search, kita propose satu research, meaning that kita analyze dalam konteks COVID-19 ni, ataupun dalam HIV, ataupun dalam tuberculosis, ataupun dalam typhoid kan, which T cells punya genes yang spesifik tadi interacts dalam this kind of disease. Nampak tak? Is dari segi idea is there kan, tapi kalau sebab immune complex ni kan dia kata dia punya interaction is a very details at the very molecular. Nampak? Analysis dia, once you got the answer, so that you are actually kata apa, produce satu marker, kata apa, satu drugs punya treatment, satu diagnosis punya kind of interactions kan, so that you boleh yang kata apa, kind of a new discovery towards that. Analyze that thing. Saya propose this one, I'm telling you this one because bidang ini, bidang immunology towards that kind of orang kata apa, disease punya interaction sangat kurang kan, sangat kurang. It's a very few in the market, orang kata very few in the market, something like that, because tu mungkin minat orang kata apa, investment, ataupun apa tu, ataupun kalau kat Malaysia ni dari segi nak kata equipments tu ada, tapi dia scattered, dia scattered, meaning that you kena collaborate, something like that. Is that tapi semua infra tu kat Malaysia semua cukup, semua cukup, dari segi expertise pun ada, we can invite. Interesting quite very interesting. Even a specific yang kata apa, interaction itu dalam T cells HLA ni, in particular HLA, to a specific disease condition kita boleh
kita boleh analyse. Saya bila talk about this, saya teringat bahawa saya ada meeting pun pukul 2 ni, tapi saya tak sempat tak boleh nak join meeting tu sebab saya ada Viva tu. Tapi meeting tu very important dengan UiTM, dengan USM, something like that. It's about, because saya duk baca, bila saya duk baca, duk prepare benda untuk lecture ni, saya teringat benda ni saya boleh bawa dalam meeting, boleh propose untuk kita untuk future research later on. In that kita looking in this, because apa yang kita nak buat ni, saya dengan Dr. Arifin and then a few other cancer punya groups kan dalam ni. Saya Dr. Arifin, Dr. Nofiza, Dr. Saiful, cancer punya groups ada propose dengan UiTM, dengan USM about kata apa, research, satu research consortium lah kind of the thing. And I think yang T-cell punya interaction ni, HLA ni, is satu konteks yang saya baru terfikir. Saya baru terfikir bila baca, baca-baca, buat rujukan, buat mentelaah untuk prepare, nak discuss dengan you all ni. Okay, satu konteks of research kita boleh propose bahawa kita analyse kan, which T-cell spesifiknya kan, kata apa, interact toward kepada kanser yang kita nak study tersebut kan. Satu kind of study can go on kan. Semua berapa banyak PhD kita boleh produce kat situ nah, insyaallah kan. Tapi kalau kita buka journals, kita buat literature search, so that benda-benda macam ni kurang sangat orang buat nah, sangat kurang orang buat. So that saya propose kat you all lah, siapa yang berminat nak study whatever it is kan, nak pergilah Oxford, pergilah Cambridge kan, pergilah US, whatever it is kan, ceburi bidang-bidang macam ni kan. Tengok whatever it is good to explore for those yang berminat nak further study. Okay nah. So again kat sini point dia kat sini, aku kata apa, T-cells, kata apa, antigens, kata apa, recognize dekat kata apa, recognized by the T-cells toward the mediator of MSC, saya cakap di situ. And then the interactions tadi, kata apa, T-cell receptors, dia kata apa adalah sangat spesifik ya kepada kata apa antigen tersebut nah. Tengok berarti semua ni kata apa, how T-cells become activated, nampak is satu kata apa MSC molecule tadi become the intervals between it. Saya repeat banyak kali supaya you all lekat dan nampak bahawa how important this MSC. InsyaAllah saya towards the slide ni saya akan masuk one by one. So that saya declare kat sini nah, sebab saya declare kat sini because I hope that you read nah. I hope that you read, because dalam MSC punya interactions secara detailsnya, kata apa, dia ada involve berapa enzymatic reactions kan. Enzymatic reaction macam saya kata enzim RAG, kalau nampak kat situ, recombination activating genes, enzyme, ada apa tu, because you akan nampak is apa tu, enzim ini, enzymatic reactions ini dalam MSC, dalam peringkat kata apa yang dekat sini kan, dalam dia punya movement tersebut, kalau you rasa enzim ni tak ada, apa akan happen? Dia akan stuck tau. Antigen itu akan stuck. Stuck in what way? Dia tidak boleh be presented. Kan? Dia tidak boleh presented out. Kan? Dia tak boleh presented out. So that you punya what can say is that you punya MSC system down. Just because a single things. Enzyme ni. Then dia menginvolvekan genes, genomics, reaction and so on. So that benda ni kita discuss panjang lebar detail, sebab kita nak discuss ni, kita discuss panjang lebar detail dalam advanced immunology selalunya kan. So just mention kat you all, tak ceritalah dekat sini lah, is how the MSC is the moving out kan, is the dia punya selection picking up, I think is that detail dalam advanced immunology, in particular kita apply dalam condition disease kat situ. That's why kat sini, because you nampak nah, apa ni, how important di MSC. Kalau lah MSC ni tak berfungsi, dia akan menghasilkan kind of kata apa, two conditions. Kalau MSC class 1 involved kan, dia tak boleh nak function, badan you akan terbentuk, akan develop MSC class 1 deficiency syndrome
syndrome is a kind of orang kata apa, disease yang akan berlaku. Syndrome ni satu common, nak jadi satu penyakit syndrome. Syndrome ni satu penyakit, that kind of disease yang common. Yang common, maknanya orang yang kena benda ni, inilah akan menjadi. Dia bukannya satu benda yang orang kata apa, yang disease yang plek-plek ni apa, tak. Syndrome ni kind of, dia ada tag dia ada hashtag dia macam ni kriteria dia. Because selalunya syndrome ni dia berlaku dalam bentuk, dalam keadaan primary ataupun is dalam badan fundamental that things to happen. Yang kata fundamental macam mana? T cells ni, MSC ni, kalau fundamental dalam konteks syndrome ni adalah T cells development does not occur. What happened? Then kalau T cells tak develop, so that macam mana you immune response nak immune response you nak bertindak, kan? How your immune system to respond kalau T cells not there, kan? So that that's why dia jadi syndrome tadi. So a fundamental things needs to be happen does not happen. So that's why kita discuss penting dalam bila kita discuss advanced immunology nanti. So that just nak bagi mention kat you all how important MSC kat sini, nah. So that dia some sort of condition boleh, kalau teruk sangat dia boleh sampaikan kepada produce macam dia combined immunodeficiency disease, kan? Combined immunodeficiency disease. So ni semua ni we are talking about dalam orang kata apa, T cells is not well developed. Kalau T cell develop pun dia tak boleh nak respond pun, whatever it is, because of that MSCU defected. So this one yang saya cakap tadi, HLA-A1, B, C, HLA-A1 tu apa? HLA-A, B, C, dia punya structure tu. So that is this one as the families of MSC. So that you nampak lah dia punya genes polymorphisms, probability combination of genes tadi untuk membentuk spesifik. Cakap benda ni adalah kita towards pada understanding is that kepada how that T cells produce dia punya specificity. And so that macam you all belajar macam mana kata apa, antibody to produce dia punya specificity towards one antigen, kan, arrangement of VDJ and so on, kan, hypermutationnya apa benda semua, so that dia akan produce satu immunoglobulin specific to one antigen. So that dalam konteks T cells, so that genes yang terbentuk dalam HLA class 1 and class 2 ni dalam chromosome 6 tadi, so that kind of combinations yang akan membentuk specificity. Kalau you tengok, kalau ada tak dalam ni, kalau you tengok chromosome 6 tadi, so di antara class 1 dengan class 2 tu, in between tu dia ada class 3. Class 3 ni kita tak discuss ataupun dalam buku pun tak discuss, because what? Because siapa yang able to discuss this class 3 punya function, dia akan dapat Nobel Prize. Sebab so far is not classified, unclassified, tak tahu, wallahu a'lam. Dia kata wallahu a'lam, Allah SWT jadikan satu region yang nampak macam tak ada function. Very unlikely lah, kan, kalau kata satu benda yang Allah ciptakan tidak ada function. Tetapi human capability so far dia tak boleh nak define lagi. Class 3 ni apa benda? Satu ruang kosong di antara class 1 dengan class 2 tu. Satu ruang kosong. So that dia cuma boleh kata is the class 1 and class 2 being separated by another empty regions. Empty regions in the orang kata apa, dalam dia punya genes, HLA punya genes complex tu, that is unknown things to happen. What is will happen? Kan? Kalau lah, kan, you are one among one of you can really classify the class, the role of class 3 in relation to class 2 and class 1 or class 3 punya reaction dalam immune response. Masya-Allah, kan? Masya-Allah. So that you are, kan, you are somebody lah, nah? You are very somebody. This is another area discovery yang dalam kelas ni kita boleh katakan masih lagi, kita kata apa, masih lagi tak terbedah, kan, tak terbedah. So nampak kat situ lah, macam saya cakap tadi, dalam classification dalam kelas 2, kalau you zooming kelas 2, dia ada macam-macam kata apa genes, components yang happens, because
2/3 of the kata apa HLA punya komponen dalam badan kita adalah terdiri daripada kelas 2. Ya. Similar lah tu MSc dalam ada dalam pokok ke dalam kata apa dalam binatang, dalam binatang kita whatever itu MSc dia punya apa tu MSc class 2 tu is a much more molecules than MSc class 1. So that's why you know dia punya kata apa genes yang kata apa allotypes tu, and lebih numbers of allotypes is much more lebih dalam kata apa dalam class 2 dan the class 1. You nampak lah, is numbers of allotypes dalam setiap locus tu pun dia you can see how important they are. So that dalam advanced immunology nanti kita akan tengok benda ni, sebab just mutation dekat certain locus tadi menyebabkan dia punya MSc class 1 ataupun dalam MSc class 2 does not function just because of that, kan. Wallahu a'lam. So nak ceritanya how greatness Allah SWT and how complex the immune system is created to you for that protections. And then again saya cakap kat sini, setiap disease, setiap condition cancerous thing whatever it is, DHLA type interaction is a very specific. My suggestion, study it. Study it. I think is that is the kata apa satu area yang sangat kurang orang go for it. Orang go for it. So it's fine. Inilah slide yang saya kata tadi. Every infection disease, MSc diversity result selection, specificity, so that dia akan boleh classify kan, so that kata apa this type of HLA found, this type of region found, this disease happen. So that you see so sometimes kita boleh buat forensik pula what actually already happen dalam badan kita, kan. What already yang dah be infected, what apa sejarah hidup kita and so on kita, kan, dengan adanya discovery macam ni, so that you know kita boleh list down kita punya semua ada dalam badan kita ni. So that tak heranlah nanti kat akhirat nanti Allah SWT akan bentang soal amalan kita, apa kita buat and so on secara detailnya. Sebab cara genetik pun kita manusia boleh bincangkan. Secara genetik sekarang ni, kalau HLA ni pun manusia boleh bincangkan, boleh comprehend, boleh fikir bahawa kita boleh tengok the past, future, present punya disease infected dalam badan kita boleh classify kalau kita analyse benda ni. So that apatah lagi dalam pengetahuan Allah SWT nak detail kan dalam buku catatan apa amalan kita nak buat, kan. Benda tu is something kita tak boleh, manusia tak boleh nak fikir bagaimana detailnya Allah SWT dalam buku catatan amalan dia, tapi manusia boleh fikir how details is going to be dalam kata apa cancer ke disease, kata apa disease punya history dalam badan dengan analyze T-cell ni saja, satu komponen T-cell HLA ni. So kita dah boleh dapat benda tu. So kan, so itulah nak kata how ilmu ni is that yang terbentang yang depan in front of you is a possible to do it. Tengok like this. So that cumanya kita dalam Islam ni, dalam perspektif Islam dan dalam perspektif Islam ni apa? Islamization ni dalam perspektif greatness of Allah SWT itu ada di depan you all. Mati kita, masyar kita, amalan kita, itu benda yang sepatutnya is that yang selasa perlu dekat dengan kita, hati kita and so on. Bawa kat situ, then you can see how details they are. Saya buat calculation satu dalam ayat Al-Quran mengatakan bahawa satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia ni 1000 tahun masa dunia ni, satu hari masa dunia, maknanya satu saat akhirat itu dalam pandangan dalam diri Allah SWT akhirat itu adalah 4 hari. Lebih kurang calculation saya ada detail, saya buat calculation tu. And then saya tested with that thing dengan a few students saya, dia pun dapat jawapan yang sama. So that lebih kurang satu saat akhirat itu bersama dengan 4 hari. Kan? Tengoklah bagaimana nak detail itu. Kalau katakan malaikat ni kan berada dalam alam sana, tengok malaikat Rakib Atib kita yang cantik ni kan. Maknanya satu saat mereka itu adalah 4 hari bagi mereka. That's why how detailed they are. Kan? How detailed they are. So that you boleh tengoklah 4 hari kan for them to kata apa to detect. Ini dalam pengetahuan kita.
dalam kata Allah SWT, how that thing you do it, Wallahu a'lam, is much more than that, yang beyond of that human comprehends. Tengok what it is. Very details, brother and sister, very details. Allah SWT is apa yang dalam pengetahuan Allah SWT very detail about each other's thing, whatever it is. So that kan, kalau kita kata immunology ni sangat detail, sangat kompleks, so that think again dalam konteks amalan kita, dalam konteks mati kita, so macam tu so that always jadi baik. So that okay, kita pergi kepada antigen processing and presentations. So that ini dalam introduction sebelum ni, even dalam T-cell activation pun saya cakap, dalam antigen processing ni adalah dalam waktu keadaan pathogen masuk dalam badan you all, so that you punya immune system captured kan, by the dendritic cells kan, by the macrophages, then some by the B cells and so on kan, antigen presenting cells, they process, and then how they are processed kan, how they process, meaning that dia kena engulf kan, dia akan engulf pun macam mana, dia akan bentuk endosome dalam badan you all kan. Dia engulf, dia akan bentuk endosome, satu vacuole dia panggil endo. Dah dia engulf, dia dah masuk endo, dia panggil apa, endosome punya kind of thing kan. Ini belajar dalam biologi lah, dalam you punya kind of thing. Tapi words tu, endosome tu you kena pegang sekejap dalam konteks MSc. Saya akan discuss sekejap lagi tengok diabetes kan, dia akan proses. So that bila pathogens tu, orang kata apa, APC you all engulf, dia akan pecahkan, dia akan pecahkan every single whatever protein dia buat. Mana dalam bentuk sampling kan. Itu dia panggil dalam keadaan box tu, antigen processing by breakdown of the proteins. The breaking down of the proteins of the pathogen tu, virus atau bakteria tadi, meaning that they try to sampling kan. Dia akan try to samplings what antigens is a protein untuk dia presented out. They try to present as much as possible what is the important for that pathogen. Itu statement dia. So statement dia apa? What MSc is presented to the T cells. Jawapan dia is that MSc try to present as many as possible, kalau you boleh bilang lah kan, as much as possible the important proteins yang to making your immune response better kan, better ataupun out to that sense best response towards that pathogen. Dalam konteks yang saya cakap ini, dalam konteks MSc punya respon kepada selection atau presented out thing whatever it is, dia akan berlaku over the time. Secara dia perlukan masa over time. Meaning what? Is that the more pathogen tu masuk, so that dia punya sampling tu become less. Meaning that they presented the antigen to become less. A few antigens is only produced. Why? Kan? Because they already learned from the previous so many times of recurrent infection. They already learned that this pathogen, I ambil a few pathogen dah presented out. Cukup untuk making that immune response tu is the best response. Faham lah kat sini lah. So that is another how you punya MSc is behave. Kan? Like dia macam is a machine learning, artificial intelligence lah kan. Dia learn from the situation and then the algorithm tu dia akan bertindak secara spesifik, secara what is important. Samalah dengan MSc. Dalam peringkat awalan, dalam peringkat first infections kan, first infection tak pernah kita kena penyakit tersebut kan, macam COVID-19 ni. So the MSc kita bekerja, they try to digest the protein and they try to present it out as many as possible untuk immune response tu bertindak. Nampak tak? So that's why you kata dah lah as much as possible untuk immune response tu bertindak. Katakanlah kan ni, so that you punya T cell pun terbentuk according to the specific kepada apa tu antigen being presented out by the MSc, so that banyaknya immune response kompleks kita bertindak dalam badan kita kan, untuk kata apa, inflammation response untuk bertindak terhadap disease tersebut. That's why orang kata apa, diri kita
kata apa, bila kena penyakit itu lembek sangat-sangat. Kan? Kadang-kadang first infection kalau tak pernah kena tu, dia akan jadi badan kita akan jadi kulai, lembek cukup-cukup. Yang selalunya kita lembek tu because badan kita tak ada energy kan, tak ada energy. Kalau apa, where is the energy gone? You punya immune response tu guna. Kan, dia punya immune response tu nak guna. Kata apa, dia punya energy. ATP tu banyak digunakan untuk pergerakan macrophage, apa tu, you punya blood vessel dilation, kan, punya receptors punya genes rearrangement, binding apa semua, semuanya menggunakan ATP. It's energy, kan. It's that that's why badan you akan nampak letih, sebab kena banyak rehat. Dia kata kalau doktor pun prescribe, doktor pun tak ada ubat apa, so dia prescribe you tidur, rehat. Thyroiditis, that's what your body needed. Thyroiditis. Faham lah dalam konteks thyroiditis. Tetapi apabila disease tu is a recurrent infection berlaku again and again berlaku, tu ada MSC yang kata apa, yang bertindak, yang bertindak dalam episode, bertindak tu dia tahu dah, oh disease ni, okey, penyakit ni, bakteria ni, virus ni, so that dia akan pick up only a few things and then present out, so that badan you lebih much more ready to, orang kata apa, to respond to that disease, so that less kata apa, kata apa, MSC respond to that thing. T cell respond pun lesser but effective. That's why yang kata is that, yang kata apa, dalam immune response you bertindak, dia akan refine over the time, kan. Lebih kerap dan lebih lama disease tu berlaku dan immune response you bertindak. Lama tadi tapi immune response you bertindak. Lama tapi immune response tak bertindak, jadi chronic disease pula. Kena faham kat situ. Lama dan immune response you bertindak, modify, amending, kata apa, and then improvement, so that you akan nampak is the improvement dalam bentuk T cell respond berubah, genes mutation berubah tu respon, kan, untuk menghasilkan kata apa satu immune response yang kata apa sangat efektif bertindak. Dalam konteks ni you faham tak? You nampak kan? Is that you punya how you immune respond to kata apa modify ataupun improvise dia punya respond over the time. And dekat sini you nampak T cells ni punya immunoglobulin, baik immunoglobulin ataupun T cell dia punya specificity, dia berubah dia punya specificity. Kalau immunoglobulin tu nampak dia punya switching proses itu, kan, dia punya switching proses tu. Dan benda yang sama berlaku, you punya kata apa antigen selection, antigen immunoglobulin production pun akan refine, kan, akan be refined towards that antigen being processed, kan, untuk disease tersebut. So that is a blessing. It's about the kata about the immune response. Thyroiditis. They learn from that kind of disease. So that dalam is what been presented out, what been presented out dalam box yang terakhir itu, what been presented out, so that sama ada dia CD4 or CD8 is a much more dependent kepada where they are meet. Apa tu doktor? Dependent on what they are made. Tu apa tadi? Ini adalah di mana location, di mana molekul MSC bertemu dengan antigen that being processed. Kan? That being processed. So meaning that kalau dia bertemu di dalam endosom. Saya kata tadi endosom. Kalau dia bertemu in endosom, selalunya adalah endosom what been kata apa yang akan been express dekat luar nanti adalah CD4. Nampak? And then katakanlah MSC molekul itu dia bertemu dengan antigen di dalam endoplasmic reticulum. Dalam sel, dalam nukleus tu, dalam endoplasmic reticulum. So that the antigen tadi yang normally apa being presented out adalah kata apa CD8. Kan? Ada CD8. That's why that is how kata apa MSC punya functions to determine how the T cells is going to respond. The location where this kata apa dia meeting tu dengan dia punya antigen akan respond kepada what type of CD will be presented out, kan? And then what types of T cells nanti akan terbentuk, akan respond towards that kind of kata disease condition ataupun kata apa dalam kata apa needed immune response to occur. Nampak tak peranan MSC tersebut?
hopefully you faham kat sini lah. Is that ada two cluster akan terbentuk, sama ada class 1 and class 2. And then dalam class 2 normally dia akan combine dengan CD4. And then dalam class 1 normally dia akan combine dengan CD8. That combinations occurred kan, dependent kepada where this MHC meeting, the location where they meet. Okay, kena buat notes tu. The location where the MHC meet. It's very important. So that ia akan menghasilkan kata apa, respon-respon yang berikut. Katakanlah CD8 yang being presented out, so that the ultimate kepada kata apa CD8 punya T cells, dia akan is a kill that infected cells. That virus infected cell. Yang infected cell we going to be killed. So that katakanlah CD4 being presented out, there are two ways akan berlaku. Sama ada T helper 1 or the T helper 2. CD4 T cell nampak dia ada dua kat situ. Sama ada T helper 1 akan terbentuk ataupun T helper 2 akan terbentuk. Kan? Normally, apabila CD4 being presented out, that T cells dia akan buat two types of reactions. Dia akan divide themselves into T helper 1 and dia akan divide also as a T helper 2. T helper 2 akan terus ke B cells untuk divide kepada plasma cell and produce antibody, and then T helper 1 akan trigger neutrophils, akan trigger another macrophages kepada inflammations towards that kind of disease. T helper 1 kepada inflammations, then T helper 2 towards kan kepada immunoglobulin productions. Kan? Inflammations termasuklah bukan setakat neutrophil macrophages saja. Dia termasuklah kepada kata apa osmotic reaction, blood vessel permeability kan, ataupun fever, demam, increase the body temperature kan, is that occurred those things. Bagaimana dengan caranya T helper 1 akan kata apa akan trigger that kata apa affected cells tadi untuk produce cytokines kan, produce cytokines. So that dalam cytokines tu adalah specific interleukin yang terlibat untuk setiap generation tersebut. Dia dalam cytokines satu general name. Dalam cytokines tu dia ada interleukin, nama-nama interleukin 1, 2, interleukin 3, interleukin 4, 12, 6, 7 tersebut. And then each number itu akan represented kepada specific inflammation reaction yang akan berlaku. Pegang benda ni, hold this statement, nanti you learn with Dr. Hafiz nanti dalam interleukin, dalam cytokines nanti. Tengok about this. So that tak mampu nak cerita sekarang ni. Tapi semua kelas di antara Dr. Hafiz, Dr. Ridhwan dengan Dr. Arifin punya kelas kan, you combine semua maklumat situ, itulah dia immune response badan kita. Dia tidak boleh satu-satu. Dia ke semua benda tu is that sebenarnya dia akan berlaku secara serentak. Kan? Secara serentak. Cumanya dalam bentuk manhaj kat sini kita ataupun dalam bentuk pedagoginya kita divide. Kita pecah-pecahkan kelas-kelas tersebut. Tetapi benda tu dia berlaku dalam bentuk satu kompleks yang serentak dalam satu masa yang sama. Kan? Kita combine maklumat tersebut, jadikan satu jalan cerita kan, yang seronok menjadi mimpi malam yang indah kan. Immunology, insya-Allah. So ini dah cakap tadi, MHC class 1 dia akan combine dengan CD8, MHC class 2 dia akan combine dengan CD4. So that say that tengok it is, and then so cakap macam ni, how they are combined tadi adalah kata apa is the MHC class 1, MHC class 2 molecule is in different intracellular compartment. Different compartment tersebutlah yang saya cakap tadi adalah orang kata apa location tadi, location where they meet. So untuk virus in particular ataupun into the some pathogenic bacteria dalam keadaan they are replicate in the cells ataupun intracellular. Dalam intracellular maknanya dia masuk dalam cells, dia akan terus masuk dalam cells kan. Dia tak attach dah kan, dia tak attach. Attachment dia untuk masuk dalam cells. Dia panggil intracellular pathogens kan. Then this type of kata apa pathogen
normally they are going to kata apa, meet dia punya MSC dalam reticulum, dalam endoplasmic reticulum, dalam Golgi tadi, dalam Golgi apparatus ataupun dalam endoplasmic reticulum. Dia akan jumpa ke dalam tu. Sebab bakteria ataupun virus tersebut dah terus masuk dalam cells. Kan? Terus masuk dalam cells. So that kalau, that's why you punya MSC akan jumpa di dalam sana. So normally this type of kata apa, this type of cells dia akan keluar, dia akan present us as a MSC class 1. Dan apa yang akan bertindak dekat sini adalah T cells dengan kata apa, CD8 T cells kan. CD8 yang ni kan. Apa ni, you punya MSC class 1 tu akan bertindak dengan CD8 T cells kan, molekul tu. CD8 dengan T cells. Dia punya combination tu sebut. So that is what actually happening. Tapi untuk kind of bacteria, normally bacteria, virus dia jarang yang ada extracellular punya interaction. Most of the time is bacteria yang kata apa, yang kata apa, on the surface of the cell dia akan engulf dalam bahagian endosome, nampak tak? Endocytic vesicle dia akan bentuk lysosome dalam tu kan. Lysosome adalah dalam endosome tadi. So that, dan this endosome atau ni akan kata apa, you punya MSC akan merge kan? Ada tak? Nampak ni ada. Dalam MSC class tu dia akan merge dalam you punya kata apa, dalam endocytic vesicle tadi, endosome tadi. So dia akan bentuk, and then dia akan select lah which pathogen dalam endosome, and then dia akan kata apa, presented out to the surface of the cells. Ni cells ni, keseluruhan sel ni dah you boleh imagine as a dendritic cells. Dendritic cells. So dalam combination yang grey cells ni, you boleh imagine this is the dendritic cells kan. Dendritic cells. So dalam dendritic cells. So nampak tu, satu extracellular pathogen kan, merah atas tu, satu intracellular pathogen ni yang saya description tadi. Kalau intracellular pathogen dia terus masuk dalam nukleus dalam dia punya ni, dalam taklah masuk dalam nukleus. Dalam nukleus dia ni dalam dia punya endoplasmic reticulum, kat situlah MSCU akan berjumpa. So dalam extracellular dia tak akan masuk dalam endoplasmic reticulum. So what happen? You punya MSC dalam endoplasmic reticulum akan keluar, then kan goes out, and then akan merge, akan berjumpa dengan tu dalam kata apa, dalam you punya endosome di dalam cytosol. Dalam cytosol. Cytosol ni apa? Ya, dalam cytosol. Cytosol punya compartment. So dan dia akan keluar dengan sebagai MSC class 2 dengan CD4 punya interactions. Boleh faham kat situ inilah yang kata apa, is among the important fundamental things about MSC 1, MSC class 2, what's happening, bagaimana dia datang, and then daripada sinilah dan next yang kepada how your T cells akan respond. What happen kepada T cells yang tak, yang kata apa, tak yang T cells yang kata activated tapi dia punya receptors is kata apa, CD4 is not there, ataupun kata apa, ingat lagi tak B7 dengan B28 is not there, whatever it is, dia akan menjadi energy. Your punya T cells cannot be activated kan, be activated. Similar here, kalau your punya MSC kan, dia tuliskan tadi, MSC here is not been able to goes out. You punya MSC not able to go out from the endoplasmic reticulum. Maknanya is that whatever been engulfed cannot be presented out. That's why yang kata MSC class 2 punya deficiency tadi. Kan MSC class 2 dia tak boleh nak kata apa? Tak boleh nak presented out, so dia berlaku deficiency. Most of the time because of the MSC molecule dalam endoplasmic reticulum tadi is not able to goes out then from the, and then to merge with endosome and dalam endosome. There is also some condition they able to goes out and they picking up the antigen, but they not able to kata apa, to presenting out, kan, not able to chop out, kan, to protrude out, kan, to keluar to dendritic cell to present. Semua reaction itu menyebabkan deficiency juga kan.
Antiviral activities of the MSC. Possible, semua possible tu you can learn from that. So most of the cells ada MSC class 1. MSC class 1 kita katakan all nucleated cells ada MSC class 1. So you can nampak kat situ dalam red blood cells kan. Red blood cells tak ada orang kata apa, tidak ada MHC. That means that you punya MHC tak ada reaction dengan you punya red blood cells. So ada masalah. Tapi bagaimana dalam rejection organ apa benda semua dia detect apa? Dia punya reaction tu dalam white blood cells. Dia punya interaction tu dalam white blood cells, leukocytes. Kan? MHCU bertindak leukocytes. Kan? Tengok baik. And then nanti you akan termix dengan information. Bagaimana tentang blood grouping ya? Dia tak ada pun MSC class 1, MSC class 2. And then macam mana dia buat? Dia buat grouping ya, blood grouping ya. Berat blood A apa ni kan? You ada AB kan? AB apa tu? AB ada O types. Dia buat grouping macam mana? Itu different system. You kena separate. Dia tidak involve dalam MSC apa benda semua reaction kat sini. Kan? Kena separate kat situ. ABO system dia adalah antigen yang ada dalam red blood cells yang kata apa antibody yang detect, antibody punya reaction punya detect dan we classify you punya blood punya reaction. So dalam konteks ni kat sini kena ingat dalam MSC RBC tak ada MSC. Maknanya MSC tak ada reaction langsung dengan you punya red blood cells. Dia punya interaction dengan dia punya blood, so called dalam organ reaction itu dalam konteks dia akan react dengan leukocyte, white blood cells. MSC dia akan detect dalam white blood cells. Itulah neutrophils. Neutrophils semua white blood cell lah tu. Kan? Apa the component of white blood cell kena tahu lah. Ada berapa sel? 10, 12 sel tu kena ingat lah. Kan? Basophil. Kan? Neutrophil, apa benda semua tu. Microphages apa semua tu kena ingat lah tu komponen. Sebab benda tu asas tau. I think kelas Dr. Effendi kot yang sepatutnya yang cerita benda ni bahawa komponen white blood cells, what they are and so on, yang membentuk white blood cells, yang membentuk because they are part of the innate immune system. You punya white blood cells is part of the innate immune system. So dia ada professional EPC, antigen presenting cell. Apa? Yang 3 tu. Non-professional tu yang nampak tak? Yang brain, kidney, liver, tiny epithelium yang ada MSC tersebut, dia is non-professional kan? Langerhans, glial cells, M cells and semua tu dia nanti yang you belajar specify cells dekat organ-organ tertentu, dia orang is the kata apa non-professional EPC, dia also interact in such a way all the things kan. Glial cell, pancreatic cells kan, vascular endothelial cell, fibroblast and so on, is that semua tu dalam kata apa also antigen present cell, tapi ada certain types buku-buku ataupun jurnal yang nampak non-professional APC. Apalah benda. Inilah benda dia Inilah all those things. So satu benda kan sebelum saya lupa, saya nak cakap dari awal tadi is that mana notes saya. Jangan hilang dah. Penting tu. Apa tu? Jangan hilang notes tu. Mana? Tak apalah, hilang. Bukan hilang, tak jumpa. Nak cepat masa ni. Pukul 12 dah. Pukul 12 dah ingat nak habis dah. Tak nak cover is that sebelum saya lupa saya nak cakap kat you all is that MAC ni kata apa, dia out to the extent teruknya, dia ada kaitan juga dengan dalam T cell punya development, punya defection, T-diabetes, so that dia akan menghasilkan tu apa tu T cell lymphoma. T cell lymphoma dalam kanser. Dia also involve MSC punya diverse punya molecules dalam human populations. So that I think cukup I think untuk saya conclude how important the MSC punya komponen dalam dia punya immune system. So MSC dalam infectious disease saya dah detailkan sampai kepada application kat dia kan, and then application dalam disease
kata apa, jangan stop kat situ, you boleh kembang kat dalam cancer. Cancer study ni dia kompleks. Cells ni kompleks, sangat tinggi probabilities. So the infectious disease lebih straightforward. Infectious disease punya study selalunya lebih straightforward. In such a way, because you study disease, selalunya you akan go kepada antigen tu. Kan? You akan go kepada antigen tu. Bacteria, virus kan, whatever it is, lebih straightforward. Tapi bila you study cancer, you akan go kepada human body, human reaction. So that's why dia punya multi-process, multifactorials of orang kata apa, condition of cancer to make it things, dia punya analysis dia function is much more complex, much more analysis is needed to verify. Tapi dalam konteks ni MAC kepada lymphoma dalam cancer ni, saya nak cakap kat situ lah, tengok it is up to that important MAC punya subject kadang whatever it is. End of my slide. Ada apa? Anything? Saya try to keep my promise nak make it simplified. Saya simplified taklah sampai nak Zuhur. So then Nabahan Imanuddin bolehlah pergi awal sikit masjid. Masjid. Nak terus susun sejadah tak perlu susun sejadah dah. Semua orang kena buat sejadah sendiri. So that pergi itikaf doa untuk saya lah. InsyaAllah nah yang lemah ni. Allah mudahkan urusan saya petang ni. Viva exam. Soalan dan juga urusan saya yang lain insyaAllah. Any other questions? Saya buka kat you all sebelum kita tutup atau kita tangguhkan. Dan next week ada satu lagi kelas dengan saya. Ya, complement system Next week ada complement system. InsyaAllah. Okay, Farah. Cukup tak Farah? Ke nak lagi? Sejam lagi? Cukup lah Farah. Terima kasih lah Farah. Hang baik sungguh. Terima kasih banyak. Ada apa-apa lagi soalan? Orang lain? Farah kata cukup dah. Selalunya kalau ketua cakap cukup lah. Orang lain tak boleh masuk campur lah. Nanti kata lawan tokek pula. Ada apa-apa lagi? Ada soalan yang rasa-rasa perlukan pencerahan di hari yang dah cukup cerah ni? Tak ada lah. Doa untuk saya lah banyak-banyak lah bulan Ramadan ni. InsyaAllah lah. Subhanakallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih doktor. Baik. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.